ye kira yi ɲɛ la o ye dɔ ye i kɛra silamɛ ye kira ka waati fɛnɛ na parce que dɔw ye kira y'u ɲɛ la mais ala ka ciden fatulen kɔfɛ de a tigi kɛra silamɛ ye o tigi tɛ sahaba ye a ye ala kira ye mais sahaba tɛ kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la i kɛra silamɛ ye o kɔfɛ ala kira fatura k'i to silamɛya kan e yɛrɛ fɛnɛ ma muruti i fɛnɛ tilara ka sa o silamɛya kelen kan an b'a fɔ de ma ko as-sahabi ko de ye ala kira jɛɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam ɔ ni nin ma dafa maa min na hali n'o tigi bɛnna kira ka waati ma an se k'a fɔ a ma ko sahaba parce que an b'a mɛn kuma dɔw la ye k'a fɔ ala ka ciden selila sahaba dɔ su kan k'a donna jahanama kɔnɔ ala kira selila a yeba dɔ su kan sahabaya nin tɔgɔ ye bonya de ye o man kan tɛ ka da o la parce que olu ye munafigiw de ye ala kira yeba don walima kira jɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ o sara a selila o su kan mais a taara jahanama ma abdullahi ibn ubayd ibn salul o b'a la a sara munafigiya la mais a tɛ fɔ a ma ko sahaba wala n'i y'ale tɔgɔ fɔ kuma o kuma an b'a fɔ ko munafik ko nafigi de don aha dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko rasul munafiqin ko munafigiw ka ɲɛma o de ye abdullahi ibn ubayd ibn salul ni e ye sahabaya attribué ka taa ale la dɔrɔn i ye darajaba de d'a ma o daraja sugu man kan tɛ ka d'ale ma o man kan tɛ ka d'a ma o b'a yira olu tɛ sahaba ye an k'an hakili to a la bon urwa ibn zubair denkɛ kɛra sahaba ye i n'a fɔ fa fɛnɛ ye sahaba ye ala ka diɲɛ b'a ma qala k'a y'i kanto qala rajulun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko cɛ dɔ y'i kanto ka bɔ ala kɛra ka sahabaw la usulutigiw fɛ yen ni ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ yen dɔw b'a yira k'a fɔ ko jahalu sahabi la yadur ni hadisa bɛ ka lakale ni sahaba tɔgɔ ma fɔ n'a fɔra ko rajulun min ashabi rasulillah walima rajulun sahiba rasulallahi sallallahu alaihi wasallam o tigilama tɔgɔ fɔ baliya ko tɛ foyi bɔ a daraja la nin ye dɔw ka faamuya ye parce que a bɛ se ka kɛ ala kɛra ni maa minnu ɲɛnamara ɲɔgɔn kan maa ba kɛmɛ ni dɔɔnin n'a fɔra ko hadisa lakaletɔlaw bɛɛ tɔgɔ ka fɔ ko kuma dɔ la hakili bɛ bɔ a dɔ tɔgɔ kɔ o dɔw tɔgɔ fɔ baliya ko tɛ fɛn tiɲɛ mais dɔw y'a yira k'a fɔ ko ayi tellement hadisa ko a ko ka gɛlɛya ɲɛ ka misɛn ni mun tɔgɔ ma dɔn dɔrɔn kan ka n'o fara hadisa sɔhiho kan parce que qaida min bɛ yen ni hadisa bɛ kɛ dɔyifu y'a la jahalu sahabi maa min tɔgɔ bɛ fɔ hadisa la ko ye hadisa nin nakale o tigi dɔnbaliya a bɛ se ka hadisa kɛ dɔyifu ye dɛ i n'a fɔ ni hadisa yɛrɛ a y'a kɛ dɔyifu ye hali n'a ma kɛ dɔyifu ye bɛɛ bolo hadisa sɛgɛsɛgɛli caman bɛ yen kuma laban na i b'a ye kuma laban na waqtulifa fi waslihi wa risalihi hadisa nin ka kɛ hadisa mawsulu ye a n'a ka kɛ hadisa mursalu ye k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ a la munna fi ta'yini sahabi sahaba ni yɛrɛ mɔgɔw ma se k'a dɔn jɔn de don ko kɛra sababu ye dɔw ma hadisa nin kɛ hadisa kɛnɛma ye mun bɛ se ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam parce que ni ɲɔgɔn sɔsɔ de bɛ yen voilà mais jɔn kelen don misalila sisan nɔ aw ka dugutigi a ka conseil bɛɛ dɔnnen don conseil bɛɛ dɔnnen don dɔ bɛ yen o ye seyidu keyita ye dɔ bɛ yen o ye madu jara ye dɔ bɛ yen o ye usumani kone ye a bɛɛ dɔnnen don bon kelen kelen fɛn fɛn bɛ kuma lakali mɔgɔw b'a dɔn u bɛ kuma lakali min kɛ ko dugutigi kota mɔgɔw dalen b'u bɛɛ la mɔgɔw degelen b'a la ni nin kuma fɔra jɔn de y'a fɔ a seyidu dɔ wa ubiyɛn usumani dɔ wa ubiyɛn madu dɔ wa parce que olu de bɛ kuma lakali ka bɔ dugutigi la mais an ye kuma dɔ mɛn don dɔ ko dugutigi kɛrɛfɛ sigiba dɔ ko tan ta ko dugutigi ko tan hali n'o sɔrɔ dugutigi ye kuma nin fɔ mais mun ye kuma fɔ o tigi dɔnbaliya est ce que a tɛ jouer kuma nin kɛnɛya kan kosɛbɛ ya parce que an bɛ mɔgɔ saba min tɔgɔ mɛn o si tɔgɔ ma fɔ a fɔra dɔrɔn ko dugutigi nɔfɛmɔgɔ dɔ don mais a nɔfɛmɔgɔ jumɛn o dɔnbaliya bɛ mɔgɔw siga ko nin na o de ye kira fana n'a ka sahabaw cɛla ye o kɔrɔ tɛ ko ni sahaba tɔgɔ ma fɔ hadisa la k'a bɛɛ ye dɔyifu ye dɛ a bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ la a tɔgɔ ma fɔ mais yɔrɔ wɛrɛ la tɔgɔ bɛ se ka fɔ ni shawahidu sɔrɔla la hadisa nin bɛ kɛnɛ yɔrɔ dɔn mais n'o si ma sɔrɔ a la o bɛ mɔgɔw siga hadisa la kosɛbɛ nin tigi ko ala kira ka sahaba dɔ don sallallahu alaihi wasallam a ye mun fɔ inna rajulayn ko cɛ fila ikhtasama u ye kɛlɛ kɛ ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka taa ala kira fɛ yen fi ardin dugukolo dɔ nɔfɛ maa fila de kɛlɛla dugukolo dɔ la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun kama gharasa ahaduhuma fiha nakhlan maa fila nin dɔ la kelen de ye tamaroju turu dɔ ka dugukolo la ale yɛrɛ ta tɛ dugukolo ye dɛ wali dugukolo ka sin ka taa tamaroju turu a la ten wala ardu lil akhar mais dugukolo ye mɔgɔ wɛrɛ de ta ye mun ta ye dugukolo ye o ka tamaroju tɛ dugukolo kan dɛ
ma wɛrɛ de taara ka tamoroju turu wali dugukolo sanfɛ o kɛra yɔrɔ min u fila nana bila ɲɔgɔn na dugukolotigi ko ne de taa don a man kan tɛ i ka tamoroju turu a sanfɛ o tuma i ka tamaro i bɛ turu wɛrɛ ɲini a la a bɛ bɔ i ka taa n'a ye mun ye tamaro turu k'ale ka tamaro turula yɔrɔ min a tɛ bɔ yen ka d'a kan ale nana sɔrɔ waati min na mɔgɔ si ta tɛ ale b'a ka tamaro turu a kan a waati kiritigɛla ye jɔn ye alakira de kun don sallallahu alaihi wasallam k'u sera alakira fɛ alayhi salatu wasalam alakira ye kiri tigɛ cogo di faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko alakira ye kiri tigɛ bil ardi li sahibiha a ko dugukolo kɔni ye dugukolotigi de ta ye tamaroju dama tɛ hali ni ye du jɔ mɔgɔ ka dugukolo kan n'a tigi ma jɛn i b'i ka du ta ka bɔ yen hakili la an ka disa mun tɛmɛna an ye nin kuma fɔ a la alakira ko dugukolotigi de ta y'a ka dugukolo ye wa amara sahiba nakhli an yukhrija aw yukhriju nakhlahu ko tamaro forotigi alakira y'a yamaruya k'a k'a ka tamorojuw bɔgɔti ka bɔ wali dugukolo sanfɛ nin de ye kiri ye o ne y'a fɔ a ye n k'aw bɛ se ka ɲɔgɔn musala fɛn dɔ la mɛ n'a sera JTC la ɲɔgɔn musala tɛ yen dɛ sariya kɔni yɔrɔ la ni ko kɔni sera yen ka ban a sera dandugu de foyi tɛ yen musala tɛ yen corruption tɛ yen foyi tɛ yen kiri de bɛ tigɛ dɔrɔn hakili la daraso tɛmɛlen ne y'a misaliya d'i ma muso dɔ don a bɛ bɔ kabilaba dɔ la a ye sonyɛli de kɛ parce que dɔw ka mɔgɔbaya t'u bali jogokolo ye baara dɔw ma quoi a ye sonyɛli de kɛ a kɛlen ka sonyɛli kɛ minnu ka fɛn taara o tun bɛ se ka yafa ma ye o tɛ se ni kiri ye kiritigɛyɔrɔ la mɛ minnu ka fɛn taara o y'a dɔn ni muso ye kabilabatigi ye u sina ka taa n'a ye kira fɛ yen ten dɔw ko yan'a ka taa n'a ye kira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam ma taa ko lajɛ komi olu mɛn u taara di alakira ma alayhi salam a selen kira fɛ yen kira ko ma dama ni dalilu sɔrɔla k'a ye sonyɛli kɛ a bolo bɛ tigɛ de minnu taara n'a ye kira fɛ yen o commencera ka nimisa kira ma dabɔ bolo tigɛ kama dɛ nin ye musoba de ye a bɔra kabilaba la n'a fɔra ko bolo tigɛ kira degun b'o la dɛ i n'a fɔ diɲɛ mɔgɔw ka sariya min bɛ yen bi n'i ye mɔgɔ faga k'i kana faga nɔ ye parce que an bɛna min faga k'an bɛna nin dɔ de bɔ yala mun kɔni fagara o nin tɛ nin ye walima e ye sonyɛli kɛ i bolo kana tigɛ parce que n'an y'i bolo tigɛ an bɛ nin kɛ handicapé ye société kɔnɔna la donc i ka kow bɛna ɲaganama an y'o mun ta nin ka ala ta bila o de degun fila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o fɔra yɔrɔ min ala kɛra o k'aw sera sariya yɔrɔ de la sariya de bɛ bɔ a la mɔgɔ ninnu sina ka bɔ ten ko an ka taa intervention kɛ an ka mɔgɔ ɲini dugu kɔnɔ mun bɛ se ka taa kuma ala kɛra fɛ ni muso tigɛ kana tigɛ dɛ o hakili jiginna jɔn na o kɛra Usama de n y'o de f'i ye n k'i kana tigɛ i ka farafinya la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u kun ka di ala kɛra ye kosɛbɛ Usama b'a la ala kɛra yɛrɛ fatura ka Usama to chef de bataillon de la kɛlɛkɛdenw ka ɲɛmaaya ka sɔrɔ farafin don denmisɛnnin fana kɛra bɛ sa kuma min mara la n'a bɛ sa 20 yɛrɛ bɔ denmisɛnnin wa finnen de fana don o taara ɲɔgɔn ye ko jɔn bɛ se ka kuma ala kɛra fɛ nin kɔ la ni ala kɛra kanuba a n'a kanuba den tɛ hibbu rasul wa bin hibbi rasul ala kɛra kanubanti a n'a kanubanti den o ye jɔn ye o ye Usama de parce que ala kɛra Zeyidu kanu Zeyidu den de ye Usama ye o taara fɔ Usama ye Usama fana taara ala kɛra fɛ yen i n'a fɔ an bɛɛ degelen don intervention na cogo min na n'i ka ko bɛ ministère dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn proche dɔ b'i bolo min bɛ se ka taa kuma ministre fɛ i bɛ taga i gulon o tigi la walima a bɛ tribunal la i b'o procureur ɲɛɲini i b'a juge ɲɛɲini e yɛrɛ bɛ kuma procureur terikɛ dɔ fɛ k'a k'a da don nin problème na walasa ka nɔgɔya nin kɛra affaire sociale dɔ de ye an ni ɲɔgɔn cɛ quoi an bɛɛ bɛ dɔɔnin kɛ nin na walasa i kungo bɛ se ka nɔgɔya cogo min o taara fɔ Usama yɔrɔ min Usama taara ala kira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam o ko ala kira muso min ye sonyɛli kɛ mun yɛrɛ ka fɛn taara o yɛrɛ commencera ka nimisa o nana n'a ye fɛ yen o tuma e de bɛ se ka nin ko ban an kɔni nana ye ka yafa ma nin kelen nin na an bɛ taa kangari da ye a bolo kana tigɛ a bolo kana tigɛ ala kira ka radu fiili kɛra mun ye a ka réponse kɛra mun ye a ko Usama yala i bɛ shafa'a kɛ wa a tashfa fi haddin min hududillah ne kira de ta ye nin sariya ye n ala de ka sariya don yala i bɛna intervention kɛ ne ye sariya la mun ye ala ka sariya ye ala de m'a fɔ ko musoman n'a cɛman ko k'u bolo tigɛ ya faqtawu aydiyahuma a y'u bolo tigɛ ala kira de ala taala de m'o fɔ wa yala e de bɛna intervention kɛ ne ka ala ka sariya dɔ bin n'i ka intervention ye a ko Usama n bɛ mun f'i ye a y'i kale ko n'o sɔrɔ ne denmuso Fatumatu de kun ye sonyɛli kɛ laqata'tu yaddaha n kun b'a tigɛ tigɛ n b'a bolo tigɛ ne muso kɛra mɔgɔba ye Fatumatu ka mɔgɔbaya ma bɔ n'a ta ye
Fatimatu ta ka bona ta yi ni baka sira ko muso bɔra kabila bala ne denmuso ka kabila ka bona ta yi n'o de kun ye suɲɛli kɛ intervention tɛ yen n b'a bolo de tigɛ bon b'a yira aw bɛ se ka bɛn fɛn caman na yan'aw ka se justice la n'aw sera yen justice kan k'a ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ yen cogo min na Alakira ko ko tamorotigi k'a ka tamoroju bɛɛ bɔgɔti ka bɔ dugukolo sanfɛ dugukolotigi de ta y'a ka dugukolo ye o kɔfɛ kayida dɔ bɛ usulu kɔnɔ Alakira y'o fɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ko laysa li'irqi zalimin haqqun ko lili tɔɲɔ lili ko hakɛ si tɛ yen irku ye lili de a kɛlen bɛ komi yiriju lili min bɛ bɔ a dugumala la n'i ka yiri turu hali n'a bonyana n'a ye lili bɔ dugukolo kɔrɔ n'e ta tɛ dugukolo ye dugukolotigi mana fɔ k'i k'a bɔ i b'a bɔ de parce que tɔɲɔ yiriju de don laysa li'irqi zalimin haqqun ko hakɛ tɛ tɔɲɔ yirijutigi ye fiyewu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu hasan nin de ye sariya ye dɛ an y'o de fɔ a ye n ko buluku kuma man ca mais sariya girimanw b'a kɔnɔ dɛ ne hakili la nin bɛ se k'i hakili jigin kuma dɔ la e ka dugukolo i ka papiye bɛɛ dafalen don dɔ ka taa ka du jɔ a sanfɛ ni bɔ kɛra kalama ko mun ye so nin jɔ ko de ta tɛ dugukolo ye sariya b'a fɔ a ka bɛn a la o ye suluhu yɔrɔ ye quoi wa suluhu khayr a ka bɛn a la o tuma na karisa komi e de nana nin jɔ i ka plan ka ɲi i ka plan ye ne yɛrɛ diya i ka sous-basement nin n y'a yira n ka ingénieur la voilà experts yɛrɛ y'a lajɛ vraiment i ye baara min k'a la baara ɲuman don mais e kan k'i ka yɔrɔ ci de sisan ne bɛ mun ɲini i fɛ i ye dépense min k'i ka yɔrɔ la i b'a fɔ ne b'o rembourser dɔrɔn i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini quoi mɔgɔ min ye dugukolo feere i ma a y'i namara de n'a kɛla a tigi ye ko nɔgɔya dɛ voilà mais nin bɛɛ la dɔw b'u ban ko f'ale fana k'a ka cɛya de yira juge min bɛ yen ale muso dɔgɔnin ye o mais a muso kɔrɔmuso don walima parenteya dɔ b'ale muso n'o cɛ f'ale fana k'a ka ayiwa prochiya dɔ de yira ni juge ni ɲɔgɔn cɛ k'o yira la n'o tɛ a b'a dɔn a jo t'a la i ye ko nɔgɔya fana yɔrɔ min kan ka ci ka bɔ yen e ko a ma non yɔrɔ kana ci hali n'o sɔrɔ ne ka plan kun tɛ nin ye mais i ka yɔrɔ jɔcogo ka ɲi ne b'i rembourser a banna a ye ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo mais ni sotigi ma sɔn o ma sariya kan ka mun kɛ sisan bulldozer caterpillar nin dɛ o de kan ka na ka cɛ ka yɔrɔ bɛɛ ci hali a sous-basement gabakurun k'a bɛɛ wɔgɔbɛ k'a bɛɛ salo ka bɔ dugukolotigi ka dugukolo sanfɛ ka taa bɛɛ fili cɛ k'a ka dugukolo jɔ sariya y'o de o de kan ka kɛ mais n'a fɔra ko ka so jɛlen ci an bɛɛ b'a dɔn e yɛrɛ ka so i ye wari min don a la i b'a dɔn tellement i b'a sɛbɛn daminɛ na a bɛ se yɔrɔ dɔ la sɛbɛnni yɛrɛ i kunkolo bɛ ɲagami yɛrɛ i b'i sen bɔ sɛbɛnni na bɔgɔbara fɛn nɔgɔman tɛ dɛ bon e y'a ye dɔ y'a cɛsiri k'a jija k'o ɲɔgɔn jɔ yɔrɔ dɔ la mansin kan ka na ci e y'o tigi hinɛ minɛ vraiment kiri la ne gagné mais a ka yɔrɔ cili tɛ ne arranger ne bɛ a rembourser a ka yɔrɔ la ne bɛ wari d'a ma dɔrɔn n b'a rembourser ne hakili la ko nɔgɔya tɛ tɛmɛ nin kan o tigi de fana bɛ ban dɛ ko hali n'an bɛ taa lahɛ la lahɛ cour pénale internationale in kɔni CPI k'ali n'an bɛ taa yen de ne ka yɔrɔ nin kɔni ne tɛ jɛ a kɔ fiyewu wari min kan k'a ka yɔrɔ bili dɛ a b'o wari ɲɔgɔnna 2-3 a b'o de di jugew ni avocat ma ka ɲɛsin yɔrɔ ma ka taa yɔrɔ wɛrɛ dilan a ka lafiya o t'ale arranger a b'a ka wari bɛɛ di jugew ma a b'a bɛɛ di avocatw ma a yɔrɔ dɔ bɛ yen a kiiri bɛ san 20 bɔ dugukolotigi ma kɛ n'a ka dugukolo ye mun ye so jɔ a fana mana kɛ n'a ka so ye o de ka di a la dɔw yɛrɛ ye k'ali n'an bɛɛ bɛ pɛridi a la ne fana tɛ jɛ a kɔ k'a di karisa ma est ce que hɛrɛ b'o la hɛrɛ t'o la ni sariya jamana don yɔrɔtigi yɛrɛ tɛ foyi kɛ sariya de bɛ n'i ka yɔrɔ ta ka bɔ yen i ye du min jɔ dɔrɔn a bɛ sin k'a ta ka bɔ yen ten a b'a ta ka bɔ yen ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ n'a sera ka taa jɔ yɔrɔ wɛrɛ kɔni a b'a cɛ ka bɔ yen parce que e taara jɔ yɔrɔ min na yen t'a jɔyɔrɔ ye nin de ye sariya ye o de kama karamɔgɔw y'a yira hali misiri ko nɔgɔma tɛ koyi nin yɔrɔ nin kɛra jamanadenw taabolo ye ka sɔrɔ hɛrɛ t'a la dɛ wali dugukolo ka t'i ka yɔrɔ jɔ yen tɔɲɔli si tɛ tɛmɛ a kan laysa li'irqi zalimin haqqun n'a sabatira k'a fɔ ko misiri jɔra dugukolo min kan k'a dugukolotigi ma dugukolo nin sa a y'a namara de k'a jagoya minɛ dɔ la ka misiri jɔ a kan ale min ye misiri jɔ ale tɛ dɛ aw minnu bɔra a kalama k'aw kana seli a kɔnɔ aw kana seli a kɔnɔ an karamɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen wusulutigi nin Izu bun Abdussalam wusulu karamɔgɔ nin Al-Izu
bun Abdussalam ale ko n'i ye mɔgɔ ka dugukolo namara ka misiri jɔ a sanfɛ e min taara seli misiri la e m'a dɔn ko dugukolo namaralen don hali n'a bɛnna sunkalo de ma i bɛ itikafo la baro kɔnɔna la i ni dɔ bɛ itikafo la a ye baro kɛ ko an bɛ misiri min na nin ko min ye misiri jɔ nin k'a ye dugukolotigi tɔɲɔ dɛ parce que ko dugukolo nin t'a ta ye a y'a namara fantan dɔ de bolo ka misiri jɔ a la i y'o dɔn yɔrɔ min ko don bɛ i kana si itikafo la k'i ka bɔ ko i ka itikafo ko bannen k'i ka bɔ misiri kɔnɔ i ka taga parce que i ka itikafo tɛ minɛ tuguni yɛrɛ Shafi'i Al-Izz ibn Abdussalam ale ye nin fɔ nin cogo de la nka dɔnnikɛla bɛɛ kɔni bɛnn'a kan dugukolo namarali a tɛ bɛn misiri ka jɔ a kan inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ala y'o fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam suratu tawba kɔnɔ a ko la taqum fihi la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah Ta'ala ko kati bɛɛ ka jɔ masjidu dirɛri kɔnɔ misiri min don misiri tɔgɔ de b'a la misiri tɛ tɔɲɔ misiri don kana don a kɔnɔ dɛ i bɛ taa min la masjidun ussisa ala taqwa ko misiri min kabina subasima jɔra ala ɲɛsiranya kan i kan ka taga seli o de kɔnɔ dɔw ko Kuba misiri don dɔw ko Madina misiri ala kira ka misiri o de kuma kɔni cayara mɔgɔ minnu b'o kɔnɔ o ye mɔgɔ sanumaw ye wala mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ sanumaw don ko yɛrɛ sanuya fana ka d'u ye o b'a yɛrɛ misiri namarali a ti bɛn i ka seli a kɔnɔ dɛ wala dɔnnikɛla dɔ y'a yira ni selila kɔnɔ yala i ka seli tɛ minɛ mais a bɛ minɛ dɔw ko i ka seli bɛ minɛ mais i bɛ jurumu sɔrɔ dɔw ko i ka seli yɛrɛ tɛ minɛ yɛrɛ n'a kɛra i t'o to yen i ka seli bɛ minɛ mais jurumu b'a la dɔw ko i ka seli yɛrɛ tɛ minɛ yɛrɛ o bɛɛ bɛ fɛn min na n'i jɛra o ko siɲɛ kelen ka taa misiri la misiri min sɔrɔ cogo ka ɲi ne hakili la kuma caman t'o nɔfɛ o b'a yɛrɛ ka wali dugukolo ɲagami k'i ka du jɔ a kan ou bien ka mɔgɔw ka misiri parce que dɔw b'o fana kɛ fɛrɛ la dɛ ka mɔgɔw ka dugukolo ɲagami ka misiri dɔ jɔ a sanfɛ ni dugukolotigi bɔra a kalama n'aw ko baasi t'a la ne ka dugukolo nin ɲafara kɔ ne fana y'o kɛ ayiwa tabaru dɔ ye n fana ye dugukolo di Ala ma a ye misiri min jɔ a kan a bɛ baraji sɔrɔ ne fana bɛ baraji ɲini baasi t'a la a bɛ seli o kɔnɔ o tɛ problème ye mais i bɔra kalama misiri jɔra yɔrɔ min a tigi ma diɲɛ a ko a ye n tɔɲɔ a ye misiri min jɔ a kan ne kɔni ma yafa parce que ni n ko n bɛna misiri ci ka bɔ a kan sa mɔgɔw bɛna n tɔgɔ tiɲɛ ko n y'Ala ka so ci k'a sɔrɔ sariya la a kan ka bɔ yen de misiri kɔni bɛ yen dɛ mais i ye n ka dugukolo namarali min kɛ n ma yafa a ma fiyewu n'a tigi y'o fɔ fo ka taa mun kɛ dugukolo namaralen de don aw man kan tɛ k'a fɔ a bɛ diinɛ baara k'a la ni nin ɲɛsinna misiri yɛrɛ ma an ka duw bɛ cogo di ani an ka immeubles bɛ ka jɔ cogo min ani an ka suguw bɛ ka jɔ cogo min wali dugukolo namaraliw k'olu ɲagami ka bɔ a tigiw bolo n'i ka se yen n'i ka fanga ye n'i ka wari ye ka taa yɔrɔ jɔ a kan ko ni yɔrɔ yɔrɔ y'a tigi ja k'a k'i wele e bɛ ka pressé de i bɛ wele yɔrɔ la ka sɔrɔ convocation yɛrɛ ma d'i ma an ka gendarmerie ninnu n'an ka tribunal ninnu hali cour pénale international ninnu CPI olu si tɛ wele yɔrɔ ye kiyama kɛnɛ kan n'i jɔlen ka sɔrɔ dugukolo t'i bolo ye papier t'i bolo ye titre foncier ko tɛ yen mɛlɛkɛw de b'i kɛrɛ n'i kɛrɛ la k'i ye karisa tɔɲɔ n'a ka dugukolo ye an nana sara minɛ o don kiri ma bɔ ni lahɛ ye a ma bɔ n'a ye ni maa tɔɲɔlen sabalila Ala b'i ɲɛji cɛ don na don min tɛ bi ye mais n'i ma sabali e bɛ n'i yɛrɛ sɛgɛ ko tɛna k'i t'a la ka d'a ka se t'i ye dabali t'i ye hadisa nin kuma ka ca hali n'o y'a sɔrɔ hadisa yɛrɛ man ca kosɛbɛ ko Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam wa akhiruhu inda ashabil sunan min riwayati al-Urwa an Sa'id ibn Zayd wa ikhtalafa fi waslihi wa risalihi wa fi ta'yin sahabihi u kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ hadisa ni mursalu do wa hadisa mawsulu do wa sahaba kɛ min yɛrɛ fɔra jɔn ko maa tɔgɔ ma fɔ ko fɔra ɲɔgɔn kɔ a la o de kama dɔw ye hadisa yɛrɛ kɛ dɔyifu ye dɔw ko hadisa hasan do i n'a fɔ a tɔgɔ Abu Dawuda y'a kɛ hasanu ye cogo min na non وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. أبو بكر على كجنبي نمنرا عليه قال كتشيدي صلى الله عليه وسلم كاكو
قال في خطبته يوم النهر سلبادو ولا يخطب منك سلبادو قال كرايو صلى الله عليه وسلم أسألك تشدي هيجي كلينك ala hiji kile ala krayo de ke sallallahu alaihi wasallam umran nani an hiji kile o de kra ala kratay sallallahu alaihi wasallam me sahaba do be o hiji bi woroke ina fa abdullah ibn umar umra keme irwaya ere do be nta kenya don ko sobe olu ya blakata fo bakelena me keme ko no fo baka chande baya chamanke ala umra keme hal na yake umra kema yere isa hal no sore be maka dugu yere kono abara kelima no kuma te be déplacer de kabo yoro do la kanay fenonte ala do be bu shi be gali hiji kele o mansoro akadu ni me o mansoro folo me ala ya do garjigela kabnu taram maka san folomi foka sayasuma sansa obeta do re beta maka sangono chien fla sungolo abita umra la na sigina kana kalo kelimpe kalo flana iba sigina intugune katara hiji fanana momo go fana be adobe o keleno ku ka nyanama be do aka nere be kamalen do jendo do demsen fitini ngala yiddu njala bi ni bana ko ni te kalo abeta umra la makka kalo aleta de sungalo ko ide kalo abeta umra la abeta doro kle damado abe boli kana tukun kafo ko war da matsede ibaga tayoro mi o kanu yere kasore dusko na fala asale ka kalo tagali no o kaba go ya mene mati ya mumeta dubai kalo kono chien fla mi chien saba dubai ni magambete nyon krefe ngo pays frontalier wududu ibito dubai mabli la ka do saudi konna de la même mabiya mumeta dubai kalo kono chien saba ni jago chien ni yere te do taka chano yere aramade mana femi kanwani yoromi ibo de segrede otumana alaka chide sallallahu alaihi wasallam kale ya baka khutuba ke selibaddu mina nini arafatati kelene ay khutuba min ke ande lakati mo fanana selibaddu kabaka khutuba ke mina khutuba jambadi o khutuba ko nayimu fo inna dima'akum aw kan nyogon jelibon kan nyogon faga alakira wada kama munun bali fagaliya tribiye ka taslamiya wala ma fa islamiyya te fagali dinayo esa fagali dinedo o te baga mogoma ti mafa o ti neni o ti foike o exemple de fledjien kono sisa franci président mu kende ase jugoya mimbe nunu duskuna kata islamiyya ma o kariyalen do kabara sugu beke ka beturu da islamiyya kun kasoro islamiyya o sentala nema fango mogote mumbe ko jugo ken islamiyya to ko e mo fode men nunu bugu nyesi islamiyya o ma jugo mi ko jeli bo dine do cieni dine do be ba do galondo ale discours min ke o ka professeur ka sayala o de mamoni islam bela jelen toro islamiyya jugu ya dine hen dine wala kama islamiyya example mi irani nan toro ni gante de se fo ila jiena amata ma cliff la ka ataka se akoni aka kuma kan al jazeera la mabo tele la odona ay kuma fen fo abaka se ga ko abela utara leka kuma bede yelema no ta foro chogo mi kale ma fote fanga be islamiyya wala koy manti fara nyogon kan ni evini mana nyogonati nata fanga bada anga wuli kan nyeshi fendo mai ko cekili ummati jiye kono wallahi munta to antala be wuli hali produire ka boy gote jiye kono ni fere madigu la katimenika asarabu nun gasrata la ande be sara notal na fora ya ko anga nata franci ga producer emi baka fo mo go be ga fatoyo akemondan fe merabu jamana ka isifike ka feni fitinin ke dura bana hal ni milliard do be jia ko kata befli ka tasuma do abela ko ka dimira hal na be shi kongola franci ga dumini mu fe mu mbu fiya be jabe ko wala kama ko nunu na be arabu jamana de jati no ta ko ni ga jati ba ta on ka o arabu jamana ni bangladesh re boli mi ke kolokolo do hal olu dron ka boli abe ma jati mais ale yɛrɛ bi yɔrɔ min na biya kelime ko ma ka taa la fɛn ta parce que a ka fanga yɛrɛ bɛ nin ko nin de bolo bi a bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin dɔrɔn jamanadenw yɛrɛ de bɛna wuli a kama sisan parce que a bagara mɔgɔw ma mun na silamɛw ye mun kɛ yenkaw yɛrɛ bɛ ka commencer k'o de fɔ sisan silamɛw ye mun kɛ n'a bɛ ka commencer ka silamɛw agresser u ye mun kɛ
ase ni ma bamananw ka kuma ko ni ma ko bɛɛ b'i ye a fitinin t'i fa quoi a fitinin t'i fa ale yɛrɛ ye nin kuma min fɔ ani misalenba dɔ bi n'i ye kunun kɛ bi a bɛ segin a ka kuma parce que a t'a dɔn ko ni fanga sugu tun bɛ silamɛw la ale ye denmisɛnnin de ye n'o tɛ faw n'a mɔkɛ minnu ye mara kɛ ale filɛ ni kuma cɛjuguba fɔ min na juguya ɲɔgɔnna b'o kɔnɔ dɛ mais u siranna denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba tɛ kelen ye dɛ ale y'i ta denmisɛnninya de fɛ dɔrɔn a kunkolo ka gɛlɛn a yɛrɛ bolo a tɛ siran fɛn ye a b'o cogo de la fɛn dɔw bɛ yen olu ye intouchables de ye i tɛ maga olu la quoi hali n'o sɔrɔ ka jamana tagabolo tɛ e ka jamanaden miliyɔn joli bɛ silamɛya la n ko silamɛya de ye diinɛ filanan ye faransi maa bɛ kulonkɛw la hali ka da faransi silamɛw dama ma i bɛ kulonkɛw la kuma tɛ diɲɛ jama min bɛna se maa miliyari 2 ma e bɛ to olu choquer nin cogo la tan a y'a dɔn bi k'a fɔ ko tiɲɛ na ko wara dɔ bo fana bɛ wara dɔ wusu koyi a y'o dɔw la bi dɛ a tɛ segin kuma nin kan tuguni koyi yanni manda ka ban hali n'a sɔgɔra n'a y'i sigi dilan saba a b'a ko ayi n filila nin tɛ dɛ a tɛ segin kuma nin kan fo ka saya s'a ma a ma nɔgɔn ala kira ko k'aw ka ɲɔgɔn jeli bɔn wa amwalakum aw ka ɲɔgɔn ka nafolo taraki nkalon kan namara kan alaykum haramun ko ye aw yɛrɛ dama kan haramu ye ka ɲɔgɔn jeli bɔn haramu don ka ɲɔgɔn ka nafolo dun nkalon kan ko haramu don ka hurmati yawmikum haza i n'a fɔ aw ka bi don ye lahɔrɔma don ye cogo min ala y'o lahɔrɔma bonya cogo min aw ka ɲɔgɔn fa ka tila ka ɲɔgɔn ka nafolo dun k'ala y'o fana kɛli kɛ aw ma haramu ye fi baladikum haza nin dugu min filɛ nin ye lahɔrɔma dugu ye tiɲɛni man kan tɛ ka kɛ yan n'o ye maka ye maka ye lahɔrɔma dugu de ye dɛ o de kama hali fɛn binnen anw ka duguw la i bɛ fɛn binnen tɔmɔ cogo min makan fɛn binnen tɛ tɔmɔ ten dɛ n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn tɔmɔ ye i b'i labɛn a yirali de la k'a tigi ɲini nin ye jɔn ta ye n'i y'a dɔn i tɛ se o la dɔrɔn taga bila ye o de kama hali alikaba yɛrɛ kori kɔnɔ n'i bɛ alikaba munumunu na mɔgɔ dɔw ka fɛn bɛ bi dɔw ka monturu dɔw ka telefɔni dɔw ka portefeuille yɛrɛ bɛ bi wari b'a kɔnɔ n'i y'a ta dɔrɔn mɔgɔ dɔ jɔlen bɛ hijiri sanfɛ aw bɛ kogo ni min ye ka alikaba fanfɛ yɔrɔ nin nakori kogo jɛmanin dɔ tɛ yen wa maa dɔ jɔlen b'o sanfɛ fɛn b'a bolo bɔrɔ b'a bolo dɔw yɛrɛ jɔlen bɛ yen ten i ye fɛn min tɔmɔ dɔrɔn i bɛ taa d'a ma o tigi de bɛ na fɛn nin tigilen ale de b'o ɲini ɲinini min don aw de bɛ taga fɔ ye ko n ka fɛn tununa i ka fɛn min fana tununa i b'a bɛɛ fɔ dɛ aha ne ka portefeuille tununa i b'a couleur fɔ o kɔfɛ n ka wari de b'a kɔnɔ i ka wari jumɛn ye ayiwa ne ka dolari b'a kɔnɔ o ye nin hakɛ ye sefa fana b'a kɔnɔ o ye nin ye euro min b'a kɔnɔ o ye nin ye riyali min b'a kɔnɔ baara b'i bolo koyi o fɛn fɛn bɛ i ka portefeuille kɔnɔ i b'a bɛɛ de fɔ kelen kelen mun b'a kɔnɔ o n'i ta ka bɛn hali ni papier b'a kɔnɔ sɛbɛnni min b'o sanfɛ n'i b'o fana dɔn i b'i jija i b'o fana fɔ walasa o ka parce que maa miliyɔn joli i b'o bɛɛ de fɔ walasa o ka dɔn k'a fɔ k'i t'a dɔn o bɛ se ka d'i ma cogo min mais n'i m'o fɔ est ce que dalu b'olu bolo k'a fɔ k'i t'a dɔn wa dalu foyi t'i bolo ni ɲɔgɔnna ye ne yɛrɛ sɔrɔ Dubaï aéroport la yɔrɔ yen aéroport fana kelen bɛ komi diɲɛ wuli aéroport dɔ de don jama caya fɛ an sigilen tora dɔrɔn ne ɲinɛna n ka montre de kɔ sigiyɔrɔ yɛrɛ la an wulila k'an bɛ taga sigiyɔrɔ falen yanni n ka segin ka na minnu bɛ furani ni fɛnw kɛ olu sina ka montre nin ta ten o taara n'a ye o ka yɔrɔ dɔ la ja fɛn tununenw bɛ taga bila yen de bon ne ye furanikɛla ɲininka ko n kun sigilen bɛ yan n ka montre dalen kun bɛ yan k'olu ye montre dɔ ta ko mais k'u taara n'a ye markazi la kaban an taara yen cɛw ko montre sugu jumɛn don ne k'o fɔ a couleur bɛ cogo di n k'a fɔ juru min b'a la golo juru don wa nɛgɛ juru don i bɛ nin bɛɛ de fɔ nin bɛɛ de bɛ fɔ montre marque couleur juru min b'a la fɛn bɛɛ hali ni filila fo ni bɛnna mɔgɔ ɲɛnama ma dɛ n'o tɛ u ka sariya la a tɛ d'i ma ni tɛ nin bɛɛ dɔn dɔrɔn a banna b'an fɛ yan i ka fɛn dɔ bɛ tunu yɛrɛ tellement hakilisigi tɛ kow la e yɛrɛ ka portefeuille kɔnɔfɛn i t'a dɔn joli de b'a kɔnɔ wa fila bɛ yen b'a kɔnɔ a bɛ saba bɔ dɛ walima wa kelen bɛ ye naani wa fila bɛ ye saba walima kɛmɛ fila bɛ ye tiɲɛ na hakili t'a la parce que mɔgɔ t'i ka attention attirer a fɛn sugu ninnu kama mais pour que olu fana kana don erreur la parce que a bɛ se ka kɛ n'olu y'a d'e ma ni mɔgɔ wɛrɛ nana e fana kɔfɛ n'o ko k'a t'a dɔn yɔrɔ olu de ye problème sɔrɔ sisan o de kama o jo don dɛ alakira ko nin bɛɛ lajɛlen ye haramu ye fi baladikum hada aw ka nin dugu fana a lahɔrɔmaya ka bon tiɲɛni tɛ k'a la ɲɔgɔn faga tɛ yen ɲɔgɔn neni tɛ yen ɲɔgɔn bolofɛn tɔmɔni fo mɔgɔ min b'a yira
hali magan yiri k'a kana tigɛ hali ni ŋɔni b'a la f'a ba sigi kanto ko kira an ka numu dun an ka numu b'a tigɛ k'u ka baara kɛ n'a ye dɛ an bɛ so fana bili n'a ye kira ko n'a kɛra o tɛ baasi ye numu bɛ se ka tigɛ so fana bɛ se ka bili n'a ye wa fi shahrikum haza lahɔrɔma kalo do don parce que hiji bɛ kɛ kalo min na o fana ye lahɔrɔma kalo ye n'o ye dul haja ye kira nin bɛɛ lahɔrɔma bonya walasa an kana na ja farinya ɲɔgɔn kan tiɲɛni kow la an b'a jigin nin babu banna ye babu jan kun tɛ n'o ye babu lɔgɔsibi ale banna nin yɔrɔ la ye an bɛ se ka taa babu kura la non باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية للطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. طيب نبابو تغودي كو باب الشفعة شفعة كرودي كو جنيونيا كو جنيونيا voilà جنيونيا ميندو كلمة كوم يكلين سكوتي يرلا يكلين سكوتي يرلا مثلا لا سيسا سورة الفجر دمنا كلانتا voilà والشفع والوتر أما كوبو رودلا شفي ني وتي فلافلا دي فين فين فلافلا يا بفا بما كو شفع ودي شفعني وتر ويكلندي الوتر الوتر وبيكلندي كلي بو شفع ان شفع ابي فلافلا فين دي voilà كفين فرنيوان كفلاي ودي شفعي اكلم بيني نجي لندو فين دولا atebe abada eni yoro mimbo fe na eko fere kasoro neta kalama otenya de e mangante ka kila nyino la chugo shila ke bi debarase ka boyka action nem ye ka actionnaire yo komas na la neti foi dola kono kera doro ya tigitonyo foka fere la seginde ode shufai bo shufa be ke femununa fokere nyongo de la eske fembe do ame dugo kulo ma fem hadisa yɛrɛ na cogo la o de bɛ fɔnko ɲɔgɔnya don karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais dɔɔnikɛlaw ye bɔda d'a ma hadisa fɔlɔ min b'a la o ye jabir ibn abdullahi ala ka diɲɛ ma qala ko qadɔ nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi shufaati ko ala kira ye kiri min tigɛ shufa ko la ne ni karisa jɛ de ye nin ye a man kan tɛ ka foyi kɛ o ko kɔnɔ n'a min sarana ni ne ka yamaruya tɛ n'o tɛ sariya t'a bolo o shufa nin ko kira ye kiri min tigɛ a la fi kulli ma lam yuqsam fɛn o fɛn n'a ma tila hakɛ b'i ti ɲɔgɔn bolo i ka koɲa na ti bɛ i ka feere hali n'i y'a feere segin bɛ k'a kan a ka hakɛ bɛ yen a ka feere ni segin a kɔ o de ye sufaga ye ko fɛn o fɛn n'a ma tila mɛ n'a tilara don ko sufaga tɛ yen fa iza waqatil hudud ni da nana sigi aw ni ɲɔgɔn cɛ karisa nin ye ta ye karisa fana ta ye nin y'aw ka dan ye sufaga ko t'o ye dɛ wa surifati turuq ni sira nana bɔ a la komi aw bɛɛ ta ye dugukolo belebeleba kelen bɛ yen aw bɛɛ de jɛ o ye a kɛlen bɛ ne ta an y'a ta tiɲɛ yɛrɛ la sisan misaliya la aw fa fatura nin dugukoloba nin ye aw de ta ye a y'a ta walima aw jɛra k'a san walima dɔ y'a d'aw ma yɛrɛ o mun bɛ yen n'a tilara karisa nin ye ta ye nin ye ne ta ye an y'a fɔli min kɛ dɔ nin tɛ se k'a ta feere f'a ka diɲɛ ɲini nin fɛ o t'o la tuguni dɛ o t'o la dɛ k'a fɔ ko wajibi don f'a ka diɲɛ ɲini a fɛ ko t'o la parce que ala kɛra ko ni sira bɔra kaba bɛɛ sago b'i ta la ni tilali kɛra bɛɛ sago b'i ta la mɛ yanni k'i ta kɔni feere mun bɛ ɲini fɛ dɔrɔn i b'i jija cogo bɛɛ la i b'a yira dɔɔnin na a yira a la de dɛ parce que an y'a yira hali darisu dɔ la yan an b'a fɔ hali sigiɲɔgɔn ni dɔ bɛ fɛ k'a ka du feere e sigiɲɔgɔn a ka hakɛ de don i ka du yɛrɛ i sigiɲɔgɔn na fɔlɔ yanni i k'a feere an ma tɛmɛ o la yan n'i y'i ka du feere
walma ini client bena ka yɛrɛ million 20 million 30 e sigiɲɔgɔn tɛ foyi kalama a la yani wari ka sara ni sigiɲɔgɔn bɔra kalama sariya b'a bolo silamɛya sariya dɛ sariya b'a bolo a ka sigiɲɔgɔn dɔ nin ka feere bɔrɔtɔ a k'a fɔ a ye ko tiɲɛ na ne ma diɲɛ a kana feere i bɛ ne de makɔnɔ ne mun y'i sigiɲɔgɔn ye ne de ka hakɛ don i bɛ ne de makɔnɔ ne de b'a wari sara voilà o ye sharika yɔrɔ nin ye sufaha de i b'i jija ka yɛrɛ i sigiɲɔgɔn de la n'o tɛ n'i y'a feere ni sigiɲɔgɔn bɔra a kalama sariya b'a bolo a ye feere min kɛ a k'a bɛɛ arrêté a k'a fɔ k'a si ma ɲa parce que ne ka hakɛ don i kun kan ka yira ne la de se bɛ n ye se tɛ n ye i kun b'a yira n na komi i m'a yira n na ne ma jɛn dɛ ma jɛn i ni cɛ ye feere min kɛ a y'a bɛɛ bɔrɔtɔ o tuma na ne de b'a san n ko silamɛya sariya dɛ an t'a dɔn komi madame yɛrɛ i bɛnna ni nin ye o jamana sariya la a bɛ yen jamana sariya e ni mɔgɔ dɔ bɛ sigi la e bɛ se k'i ka fɛn feere a tigi t'a kalama n'a bɔra kalama droit t'a bolo wa droit t'a bolo awɔ ma ye dɛ a y'a fɔ jamana sariya ko k'o yɔrɔ réviser dɛ parce que silamɛya la olu yɔrɔ bɛ yen quoi k'aw ka sigi bonya u bolo voilà o bɛ yen ni sigiɲɔgɔn y'a feere a min sera sigiɲɔgɔn dɔ nin na droit b'a bolo ka feere yɛrɛ bɔrɔtɔ droit b'a bolo bon komi a fɛn ninnu tɛ appliqué o de kama an yɛrɛ t'u ta en considération sigiɲɔgɔn dɔ b'a kɛ a tɛ dɔ nin yɛrɛ lajɛ hali ne y'a kɛ yɛrɛ e sigiɲɔgɔn ka so ye bɔgɔsoni toliso e ye so min feere 40,000 ale ka surafana ko jɔrɔ b'a la est ce que hali n'ale bɔra kalama hali n'a fɔra k'a ka hakɛ don a yɛrɛ b'i yɛrɛ bila o ko ninnu na mɔgɔ min ka surafana ko b'a la du valeur ye 40,000 hali n'a ka hakɛ don a t'i yɛrɛ bila a la hali n'i taara fɔ a ye k'i ka hakɛ don dɛ a fɔ ko ka feere bɔrɔtɔ a ka feere ma k'i bɛ yɛlɛma n bɛ nin san ni mun ye n b'a san ni juru mun de ye n bɛ nin san ni mun ye donc o bɛɛ sariya la i sigiɲɔgɔn bɛ se ka don i ka fɛn kɔnɔ hakɛ b'a la quoi mais ko ni sira bɔra ka fɛn tila aw ni ɲɔgɔn cɛ karisa e ta ye nin fanfɛla ye dɔ nin fana ta ye nin ye ko hakɛ ko tɛ yen tuguni muttafaq alayhi wa lafzul bukhari nin fɔcogo ko nin ye bukhari ta ye mais muslimu t'a la ashufa fi kulli shirkin aw jɛra fɛn o fɛn na fi kullin yufidu al-umum yɔrɔ arabukan na lugha sira fɛ nakira ni fɛn kɛra nakira ye dɔrɔn yufidu al-umum a bɛ fɛn bɛɛ enveloppé fɛn bɛɛ n'a fɔra ko nakira ni maarifa t'a la dɔrɔn fɛn bɛɛ voilà a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ta mais n'i ye maarifa don a la dɔrɔn o kɔrɔ komi i ye dɔ de désigner i n'a fɔ sisan ni ko rajulun arabukan na ni ko rajul bidun alif wa lam est ce que i ye mɔgɔ désigner ni ko rajulun alif lam t'a la o kɔrɔ ko cɛ jumɛn i ma mɔgɔ si désigner mais ni ko a rajulu i ye alif lam don a la mɔgɔw b'a dɔn sisan k'i kan bɛ cɛ min ma o kɔfɛ hali ni ma ismu mawsulu fara kan dɔrɔn i b'a fɔ hal jaa rajulu est ce que cɛ nana wa parce que yanni e ka taa e kun ye cɛ ko kuma fɔ dɔ ye ko dɔ kan kana fɔ i kɔ n'i nana i bɛ ɲininkali kɛ hal jaa rajul hali ni ma tigi tɔgɔ fɔ est ce que cɛ nin nana wa a banna parce que a dɔnna kaba alif lam nana mais e nana ɲininkali kɛ hal jaa rajulun est ce que cɛ dɔ nana yan wa maa dɔ nana wa jɔn don parce que e ma mɔgɔ fɔ mɔgɔ fana t'a dɔn ko jɔn don cɛ ye 120 ye bon e kan bɛ jɔn kelen ma o fana ma dɔn o yɔrɔ bɛ yen o tuma na a bɛ fɔ de ma arabukan na ko a nakira tufidul umum ni fɛn kɛra nakira ye dɔrɔn a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen enveloppé muslimu ka hadisan na cogo bɛ nakira de yira a shufa fi kulli shirk mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ jɛ fɛn o fɛn na ko shufa b'a la hali n'o sɔrɔ i ni dɔ jɛ ye bagan ye aw jɔ ye dugukolo ye aw jɔ ye mobili ye aw jɛ ye fini ye aw jɛ ye yiri dɔ ye a ti bɛn ale ka parti min b'a la a ka maga o la fiyewu k'a sɔrɔ e yɛrɛ e ma ɲininka walima i ka hakɛ t'a la ko tɛ kɛ fiyewu muslimu ka hadisa la voilà ale ko mana fi kulli shirk fi ardina tilara ka détaillé ko ye dugukolo ye aw rabi'in walima dugukolo min na bɛnnen bɛ aw bolo dɔw ko jiboli sira yɛrɛ bɛ dugukolo min kan dɔw ko sojɔ dugukolo ko dugukolo masina aw ha'itin walima nakɔ voilà ha'it hadiqa bustan rawda nin bɛɛ lajɛlen ye nakɔ ye dɔw ko n'a lakorilen don o ye ha'itu ye n'a ma lakori o ye bustani bɛɛ b'i ka explication d'a la la yasluhu an yabi'a hatta ya'rida ala sharikihi ni fɛn o fɛn filɛ ko sariya t'i bolo e k'i ka parti feere f'i k'a yira i ka associé de la ne ye jɛlen don dugukolo dɔ la
mais dugukolo nin i bɛ taa sɔrɔ 20 sur 20 fila don mais a kolelen don ɲɔgɔn na a kolelen don ɲɔgɔn na 20 sur 20 kelen o bɛ se ka kɛ lo ye i b'o feere ka dɔ nin to yen problème t'a la mais madama fila de jɛ don a ma tila sira ma bɔ dan ma yira 40 sur 40 don a ma tigɛ a ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ a tɛ bɛn e ka taga ni géométrie dɔ ye o k'e ta ni tigɛ ka bɔ a la 20 sur 20 e k'o feere client ma k'a sɔrɔ ne min ta kolelen b'a la i ma fɛn fɔ ne ye ko ti bɛ fiyewu n'a bɛ feere i b'a yira ne de la a capacité bɛ na ka san o a capacité tɛ na o i b'a yira ne de la o de kan ka kɛ dɛ hali sugu la an ka commerçants b'a kɛ cogo dɔ la fɛn ɲuman tɛ dɛ fɛn ɲuman tɛ dɛ e bɛ bitigi kɔnɔ sisan voilà e bɛ fɛ ka bɔ parce que mɔgɔw ka lahala tɛ kelen ye dɔ bɛ yen a bɛna bɔ bitigi kɔnɔ ayiwa a bɛ se ka kɛ feere yɛrɛ de goyara ye problème si tɛ yen mais feere de goyara ye dɔ ta ye feere ma goya ye sa mais jagokun yɛrɛ de banna bitigi yɛrɛ location wari ka ca ni n tora yan n lebu bɛna yera ɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen a bɛ fɛ ka taa aventure la mais a bɛ bitigi min kɔnɔ o bitigi nin gunnen bɛ mun na bitigi b'o ranger mais tellement an tɛ fɛ ka bɔ ɲɔgɔn ka lahala kalama ale bɛ bitigi feere yɔrɔ jan mɔgɔ dɔ ma mun ka bitigi gulonnen b'a ta la o t'a kalama sariya la nin tɛ bɛn o nin camanba de bɛ sugu kɔnɔ e bɛ commerçant kura nalen dɔrɔn a b'a ka bitigi aménager a bɛ sin ka foli bila o la ten ayiwa ne de ye nin nouveau locataire ye dɛ ne de bɛna kɛ nin bitigitigi ye sa cɛ y'a ka bitigi feere de a ma fɛn f'aw ye ko ayi an ɲɛ bɛ la kɔnɔ dɔrɔn de n'o tɛ an tɛ foyi kalama a la sariya la nin man kan tɛ ka kɛ a kɛra cogo o cogo i ka bitigi gunnen minnu t'a la dɛ i b'a fɔ olu de ye ayiwa Keita komi commerce nin bɛɛ tɛ s'a la ne kɔni ye caution min sara yɔrɔtigi o ye 2 ye voilà bon courant sara fɛnɛ o 50 juru bɛ n na ne bɛ fɛ n ka bɔ n ka bitigi nin kɔnɔ n'i y'a dɔn a caution i bɛ se ka 2 sara a tigi ye courant sara i k'o sara i bɛ 1 di ne yɛrɛ ma ne bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ de bila n'i bɛ s'a la yanni n k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye e yɛrɛ k'a ta siɲɛ kelen nin de y'a kɛ cogo ye cɛ sera saw a ma se saw i b'a yira ale de la mais e sigiɲɔgɔn bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn mɔgɔ kura de sina ka na ten o b'a ka bitigi dalanfaw yɛlɛma o b'a ka vitre don yɔrɔ dɔ la o b'a ka nin kɛ o tigi tɛ foyi kalama a la i b'a ye dɔrɔn hɛn dɔ bɛ sin ka na ten sariya yɛrɛ bɛ nin kɛ de walasa juguya kana na don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ juguya dɔ bɛ sin ka don aw dusukun na ten aw yɛrɛ bɛ to kɛrɛfɛ kumaw la nin fana ye mɔgɔ kura jumɛn nɔlen ye madu fanicinin don wa ou a bɛnkɛ de don ou a y'a ka bitigi feere dɛ mun de kɛra jɔn de y'aw kunkolo sɛgɛn k'aw bila wasuwasu kuma la o ye madu de ye bitigitigi nin n'o tɛ n'a kun y'a jɛya n bɛ fɛ ka yan de bila bitigi filɛ nin a y'a sa a banna hali du an b'o kɛ ɲɔgɔn na i b'i ka du feere i sigiɲɔgɔn t'a kalama i ka foro i b'o feere i ka foro gunnen bɛ mun na o fana t'a kalama ni si man kan tɛ ka kɛ sariya ka kuma bɛ nin de kan n'i y'a faamu ka ban dɔrɔn nin de don dɔrɔn voilà nin de ye sufaya nin ye dɔrɔn i sigiɲɔgɔn ani jɛɲɔgɔn i ka associé a ka hakɛ de bɛ yen i kana feere hali action min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ service daw la action i bɛ mɔgɔ dɔ ye actionnaire don i bɛ société ba dɔ y'an fɛ e ka action bɛ yen ne fana ka action bɛ yen nin ka action bɛ yen an bɛɛ donna ni bolo dɔ ye ni kalo sara o bɛ an bɛɛ ka tɔnɔ d'a ma e ka action min b'a la dɛ n'i bɛ fɛ k'o feere actionnaire tɔ minnu bɛ yen i b'a yira olu de la fɔlɔ karisa ne bɛ fɛ ka bɔ dɛ vraiment action ko nin ne tɛna se k'a ma nɔ n mago bɛ n ka wari la a ye ne ka wari bɔ ka di yan i b'i sara i ti ɲɔgɔn dɔ la komi e ka action b'a la n'i bɛ s'a la donc i bɛ na rembourser dɔrɔn o la ne ka action bɛ yɛlɛma i t'a la i bɛ kɛ bolo fila ye yanni ka bɔ i ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ i b'a yira olu de la mais nin de ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ an tɛ nin yira parce que an yɛrɛ bɛ fɛ k'an ka ko bɛɛ kɛ dogo la mɔgɔw kana na fɛn fɔ cɛ binna de walima a kɛra tan hali carré kɔnɔ ne bɛ fɛ k'i ka du feere e tɛ fɛ carré kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ a kalama o n ko mun b'i ka du san a tigi bɛna lajɛ su fɛ de a tɛ kɛ ten a b'a fɔ de ayiwa n'i bɛna i bɛna 22 heures kuma o b'a sɔrɔ mɔgɔw dalen don mɔgɔ kana i ye dɛ parce que n bɛ fɛ k'a kɛ sutura de la mɔgɔ kana bɔ a kalama a man kan tɛ ka kɛ sutura la o e kan ka yira i sigiɲɔgɔn de la vraiment ne bɛ fɛ ka du feere mun kɛra non an k'o to sutura la banna i bɛ fɛ k'a feere kun min kama i b'o to sutura la mais n bɛna an ka du feere o fɔ i sigiɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ ale ka du jama cayara a ka du kɔnɔna ma a b'e ta san dɔrɔn k'a ci k'a fara a ta k'a denw bɛ yɛlɛma i ta kɔnɔ a b'a arranger mais e t'o kɛ e b'o feere yɔrɔ jan mɔgɔ de ma o tigi yɛrɛ bɛna fo su dugukila de 22 heures 23 heures i bɛ tila ka kangari da ye wa n'i bɛna i bɛ mobili jɔ gidɔrɔn da la dɛ n'o tɛ n'u ye mobili jɔlen ye du da la o bɛ sɔmi o fana ye mobili jɔ yɔrɔ jan de ka tɔgɔma sen na sa u bɛ yɔrɔw lajɛ dɔɔni dɔɔni u bɛ sɔrɔ k'a tɛrɛmɛ ka papier ko bɛɛ ɲɛnabɔ sigiɲɔgɔn ta kalama k'a feere aw bɛ bɔ a kalama tuma min ni sotigi kura bɛ fɛ k'a ka so ci
ka segin a kan a bɛ sɔrɔ ka dɔ de ko ja ye du feere nin t'a kɛ cogo ye sariya kama nin ma kan ka nin bɛɛ lajɛlen to ye ko nin si man ɲi wa fi riwayati Tahawi qada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi shufa'a fi kulli shay wa rijaluhu thiqat an karamɔgɔ kɔni ko walasa kan hakili lafiya n'o ye fiku karamɔgɔ ye o bɛɛ bɛnn'a kan kɛrɛnkɛrɛnyala Maliki yɛrɛ ko shufa bɛ kɛ dugukolomafɛn dɔrɔn de la fɛn bɛɛ tɛ foro du terrain nakɔ fɛn fɛn ye dugukolo ye jɛɲɔgɔnya nin bɛ ɲini o de la n'o tɛ a tɛ mɔgɔ ka bagan na a t'i ka mobili la ayiwa a t'i ka fɛn wɛrɛ si la fiku karamɔgɔ baw kɔni bɛnna mun kan o ye nin de ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun ko ko Alakira ye fi kulli shay min fɔ ko ye nakira ye a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ta mais dɔw ko ayi hadisa kunfɔlɔ y'a bɔ ɲɔgɔn na cogo min k'a kɛ dugukolo ye k'o dama dɔrɔn pe de don o ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min bɛ yen o ti problème ba ye ne bolo an k'a faamu dɔrɔn i ka sigida la i sigiɲɔgɔn ka hakɛ b'i kan hali i bolo fɛn na kana to k'a feere ten n'i ma yira a la a b'a tigi ranger kosɛbɛ o ka fisa ale ka taga du wɛrɛ san fo yɔrɔ jan a bɛ to navette la o ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ n'a kun ye ta sɔrɔ o kun b'a ranger kosɛbɛ naam bisimila madame an bɛ yan min wa alaikum salam aba Masha Allah alhamdulillah kosɛbɛ kosɛbɛ oui Masha Allah awɔ awɔ Masha Allah bɛɛ ka accord de ka ye awɔ kosɛbɛ diɲɛ sariya yɛrɛ la Masha Allah Masha Allah alhamdulillah a diyara n ye parce que i b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn dafa de ninnu ye droit tigilamɔgɔ de ye ninnu ye minnu ye droit kalan tubabuya sira fɛ wala o mɔgɔw don an ka radio fɛnɛ n'o ye radio ɲɛtɛ ye minnu bɛ kibaruya lase yen n t'a dɔn arabadonyaw do dɔ wa a b'a mɛn ko Madani Sangare ani Ali Siribe o Madani Sangare de ye nin ye donc a bɛ kuma radio ɲɛtɛ fɛnɛ na mais a ye droit de kɛ quoi o de kama n ye n to kuma la n y'a ɲininka parce que olu bɛ jamana droit dɔn ka tɛmɛ anw kan mais n'i y'a lajɛ ni ban yɛrɛ tɛ an ka nin fiku kuma ninnu dɛ o de b'ale tubabu ninnu bolo koyi a bɛ yen dɛ
kuma tɛ faransi révolution 1789 do mais 1700 combien révolution min kɛra faransi Napoléon taara ni sariya minnu ye a bɛɛ taara Egypte de a bɛɛ bɔra yen de wa bɛɛ fana bɔra fiqhu maliki de la maliki yɛrɛ ka tagasira o fiqhu kumaw o de taara faransi yɛrɛ ka t'u ka constitution yɛrɛ sɛbɛn n'a ye ka taa fɛn bɛɛ kɛ n ka taa bilama ma dɛ kabini o waati o bɛ fɛ k'olu de ferekete yɛlɛma sisan sa n'an bɛ sariyaw mɛn adamadenya yɛrɛ tɛ sɔn mun ma kuma tɛ diinɛ yɛrɛ ma mais kunu a bɛɛ kun ye kelen ye o de kama hali ni taara tribunal la o bɛ kuma dɔ fɔ e yɛrɛ bɛ kabako a bɛ k'i ɲɛna ko juge y'an ka fiqhu kitabu de kalan dɔw wɛrɛ tɛ dɛ mun ye fiqhu kalan Egypte ka taga n'o ye faransi ka t'o sɛbɛn yen dɛ o sɛbɛnnen tubabukan na juge y'o de kalan bon ko kun ka di waati min baara bɛɛ kun bɛ ka kɛ n'o de ye mais sisan ko de bɛ ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni ka taga fɛ ale y'i sigi sisan ka fiqhu lamɛn an ye kuma fɛn fɛn fɔ sisan fɛn fɛn bɛ jamana sariya la sila ka sigi o bɛɛ de kan i n'a fɔ a bɛ fiqhu yɛrɛ a bɛɛ ye kuma kelen ninnu de ye mais n'a yɔrɔ minnu ye ɲɔgɔn jɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ hakilina ko de donn'o kɔnɔ o ma kɛ ni diinɛ ko ye tuguni i n'a fɔ nanzaraw yɛrɛ bɛ ka u ka jamana ni diinɛ ko yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo min na chrétien silamɛya dama tɛ dɛ hali chrétien k'a ni diinɛ ko yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na pewu ka k'u yɛrɛ ka hakilina ye donc waati ni waati n'an tora k'i sɔrɔ an bolokɔrɔ a bɛ fisaya kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa quoi naam waaleykum contribution do wa ɲininkali lo n ko contribution do an bɛ ɲininkali lo a tigi kun tɛ seli de yala mɔgɔ min kun bɛ seli mais a ka seliw kun bɛ ta ɲɔgɔn kan n'a ye seli fana seli fo fitiri n'a ye fitiri seli fo fajiri bon a nana limaniya sɔrɔ a continuera seli la seli dafalen ko yala ye minnu coki a b'o juru sara wa dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la mais hakilina min minna n'an bɛ tila k'o f'i ye an karamɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ k'a b'a juru sara de hali n'a ye san 30 kɛ o la k'a b'a seli bɛ juru sara o san 30 i ye farida min bila est-ce que i b'o hakɛ dɔn hakɛ dɔɔni ka gɛlɛn dɛ olu ko hali n'i t'a dɔn i ka farida seli o farida seli k'i b'a ɲɔgɔnna de seli fo i yɛrɛ ka taga dɛngɛna vraiment n ye waati min kɛ nin seli la juru si tɛ ne la tuguni ni Ala fɛ yen n y'a bɛɛ sara kaban nin y'an karamɔgɔ dɔw ta ye o fana n'u ka faamu bɛ ɲɔgɔn na mais karamɔgɔ wɛrɛw y'a jira ko nin juru tɛ sara a ye waati min kɛ a bɛ jateminɛ est-ce que a dusukun kun bɛ silamɛya fɛ ou bien a dusukun kun t'a fɛ n'a dusukun kun bɛ silamɛya fɛ k'a ye baara min kɛ a bɛ don kabaira jurumu de kɔnɔ mais n'o sɔrɔ a dusukun kun tɛ silamɛya fɛ o waati yɛrɛ la a ka seli t'a nafa ko kafiriya de kun don o b'a jira a kun tɛ silamɛ ye a ye seli matarafa waati min k'o de kɛra tubi waati ye ko k'a kɛ silamɛ ye a ye fɛn fɛn kɛ k'a t'a juru sara k'a t'a sara voilà olu ka hakilina de diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ n'i y'a dabɔ a kama ka seli to ye kafiri yɛrɛ koyi c'est alakira ko sallallahu alaihi wasallam al ahdu lazi baynana wa baynahum tarku sola faman taraka solata faqad kafara alakira ma seli waatiw fɔ a ko seli de ni maa min y'a dabɔ a kama ka seli to yen dɔrɔn i kafiriyara ni seginna ka seli organiser tuguni ka bila a yɛrɛ ye kan i kɛra silamɛ ye o tuma na i ye minnu kɛ i bɛ Ala yafa ɲini de juru sara t'a la i t'a juru sara o kɔrɔ tɛ ko minnu ka juru bɛ sara k'u fililen don dɛ u y'a kɛ n'u ka faamu de ye mais faamu de bɛ taa ne ka jemi sira fɛ minnu ka juru tɛ sara i bɛ tuubi de ka Ala yafa ɲini o tuma na an b'o de kan Ala k'an bɛ sawaba ma aleykum salaam misiri alimami dɔ de don quoi bon sisan nɔ misiri in kɔnɔna na u y'a ka alimami ye misiri in na bɛnkan na misiri dayɛlɛlen bon ale ye a yɛrɛ ka projet personnel kɛ misiri kɔnɔ n'o de ye ka kalanyɔrɔ dayɛlɛ kalanyɔrɔ in a b'a rusumu minɛ kalo la a b'a minɛ bon sisan nɔ bureau ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ bureau kɔnɔ mɔgɔw minnu b'a la n'u bɛ misiri kɔnɔ olu ma bɛn kelen kan nin ko in na bon tiɲɛtadenw dun bɛ alimami na i m'a ye bonya minnu b'a la n'o alimamiya bonya b'a kan o la u sagamura ma u y'a to o ko in kan ten tɔ baara in bɛ ka continuer ka kɛ kalo sara wariw bɛ bɔ kalanyɔrɔ la a bɛ bila alimami de ka jifa kɔnɔna na bon yala o min filɛ nin ye laysa lil irqidali min haqqun yala a bɛ don kayida in kɔnɔ a tɛ don a kɔnɔ bon n'a bɛ don a kɔnɔ n bɛ fɛ ka ɲɛfɔli dɔ sɔrɔ a la quoi. to nin ko sugu ninnu ye bɛnkan de ye alimami ni misiri kɔnɔmɔgɔw cɛ parce que ni mɔgɔ y'i kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ tɛ k'i fana k'i sago bɛɛ kɛ
alimami fana ka baara bɛɛ fana kana contester kɔfɛ mɔgɔw fɛ donc a tɛ taa ni sigi ka fɔ ten alimami ka dama kalanso jɔ misiri kɔnɔ a wari tɛ taa kɛsu kɔnɔ a wari bɛɛ bɛ taa misiri alimami de poche la ka sɔrɔ misiri fana ma di sigi ka fɔ ma kɛ hali n'a y'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲa parce que misiri tɛ mɔgɔ ka tiɲɛ ye voilà jama de ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ don n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ kuma tɛ nin baaraba sugu i b'a fɔ misiri la de kuma tɛ mɔgɔ minnu talen don k'o kɛ misiri koɲɛ ɲɛnabɔbaga ye i n'olu de bɛ bɛn ka sigi a kan ɔ alimami fɛn min don i b'i ka madarasa kɔni jɔ mais i ka kalo sara la kalo o kalo i bɛ nin wari di an b'o fana bila misiri kɛso kɔnɔ n'u y'o kuma fɔ a banna kɛlɛ tɛ yen parce que kɛlɛ tɛ so min jɔra ye o fɛn min bɛ sɔrɔ dɛ kɛlɛ b'o de nɔfɛ o kɛlɛ bɛɛ bɛ yen ɔ n'olu m'o fɔ ni alimami yɛrɛ y'u to nin dimi na k'u lasigi o tuma sisan kalo o kalo ne yɛrɛ bɛ nin di a k'o bila kɛso kɔnɔ dɔ bɛ bɔ kɛlɛ la o mais n'olu ɲɛ b'a la wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ madarasa la bɛɛ bɛ taa alimami kelen de kunna mɔgɔw bɛ na dimi o dimi de bɛ laban bɛ na ni fitina ye o tuma na kuma dɔ la an ka bi alimami wuli yɛrɛ ka teli cogo min walima misiri datugu ka teli cogo min a dɔw bɛ na n'o ye ne kɔni bɛ mun f'i ye n'i bɛ se ka t'o fɔ a ye donc ni misiri kɔnɔ mɔgɔw ka sigi u ka bɛn fɛn dɔ kan o de ka fisa ko ka taga ta parce que n'a continuera tan dɔrɔn tagalen ye a bɛna kɛ fitina ye a fitinanama daman da ale yɛrɛ la parce que ale de ye ɲɛmɔgɔ ye n'a fɔra k'a n'a kɔmɔgɔw bɛ kɛlɛ la tɔgɔ tiɲɛba de b'a la donc u ka sigi u ka bɛn fɛn dɔ kan o de ka fisa ka tɛmɛ tanama kan ala k'an bɛ sababa ma salam yani n b'a fɛ ka ɲininkali kɛ sabali ta ɲininkali ye jumɛn ye i ka ɲininkali ye jumɛn ye komi e yɛrɛ ko ko ala ka sariya tɛ yɔrɔ e b'o kiri dɔn ka ban o mais a kɛlen komi e bɛ ka kuma dɔ de ɲɛfɔ an ye an y'a ladilikan fɔ o ale ta ye nin ye ko dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la cɛw bɛ musow lajɛ voilà donc muso de kan ka muso ɲɔgɔn lajɛ mais cɛw de bɛ muso lajɛ bon i b'a dɔn nin fɛn nin défaut b'an bɛɛ de la quoi n'o tɛ muso b'an fɛ yan sisan gynécologue don cɛw bɛ mun dɔn musoya bana na a ka ca ala fɛ a muso camanba de bɛ yan sisan musow ka taga ye o muso ɲɔgɔn k'u lajɛ a dɔw bɛ yen a tɛ se gynécologue yɛrɛ ma sage-femme yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ yɛrɛ u ka taga ye an balima dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen olu ye fɔrɔba kɛ nin na u ka dɔgɔtɔrɔso la o y'a tila cɛ de bɛ cɛ lajɛ yen muso de bɛ muso lajɛ yen o kiliniki bɛ yan o cɛ de b'a cɛ ɲɔgɔn lajɛ muso de fana bɛ muso lajɛ mais wagati tɛmɛlen ne ni dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ promoteur kumana a yɛrɛ ye docteur ye a ko gɛlɛya min b'o kan muso banabaatɔw mana na n'i y'u muso ɲɔgɔn yir'u la k'u ka taga yen u b'a fɔ ko ayi ko cɛ de b'olu lajɛ muso yɛrɛ ma sɔn a ɲɔgɔn muso dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ye o ma sɔn ɲɔgɔn muso dɔgɔtɔrɔ ye ne yɛrɛ de la ka muso dɔ ɲininka n na n ko mais mun na aw muso ɲɔgɔn bɛ yen aw tɛ taa olu k'aw lajɛ u b'a fɔ ko karamɔgɔ tɛ mun faamu hali ni musow tɛ ɲɔgɔn dɔn k'u tɛ hinɛ ɲɔgɔn na quoi ko cɛ bɛ hinɛ muso la cogo min k'a tɔbɔtɔ k'a bɛrɛbɛrɛ ka hinɛ a la ka kumakan dumanw ni mun f'a ye k'a muso ɲɔgɔn tɛ se k'o ɲɔgɔnna k'a ye i ni dimi bɛ ɲɔgɔn kan n'i donna i muso ɲɔgɔn bɛ k'i lagosi a bɛ k'i saboter a b'a ka tɔɔrɔ bɛɛ da i kan ko de kama olu tɛ sɔn k'o ɲɛsin muso ninnu ma i m'a ye o b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso dɔrɔn tɛ dɛ ko ye an yɛrɛ de ye quoi an yɛrɛ de bɛ organiser ka bɛn ni nin ye muso bɛ se ka muso ɲɔgɔn lajɛ cogo min a y'i jɛ a m'i jɛ i muso ɲɔgɔn de b'i lajɛ cɛ fana k'a cɛ ɲɔgɔn lajɛ a y'i jɛ a m'i jɛ i cɛ ɲɔgɔn an taara burukina salon fɛn na ye bobo u ka dugu filanan nin o taara dɔgɔtɔrɔso yira n na o diinɛmɔgɔ de y'a jɔ silamɛw yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso o taara parti fila bɛɛ yira n na kuru belebele don muso de b'a muso ɲɔgɔn lajɛ cɛ tɛ don yen cɛ de b'a cɛ ɲɔgɔn fana lajɛ muso tɛ don yen o filɛ bobo julaso an kɔrɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ ka don a la o a bɛ cɛ de tɔɔrɔ n'o tɛ a tɛ muso yɛrɛ tɔɔrɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ cɛ ka muso lajɛ a bɛ muso min tɔɔrɔ a man ca dɛ o de ka di muso yɛrɛ ye ka tɛmɛ muso ɲɔgɔn k'a lajɛ bon fo musow k'a faamu cɛ tɛ se k'i lajɛ ni dɔrɔrɔ tɛ ni dɔrɔrɔ gɛlɛn kɔni don wali cɛ bɛ se k'i lajɛ voilà i n'a fɔ muso dɔgɔtɔrɔ fana ka wali cɛ lajɛ dɔrɔrɔ gɛlɛn mais n'o dɔrɔrɔ kɔni tɛ a man kan tɛ ka kɛ
mais ni dɔgɔtɔrɔso dɔrɔn tɛ an bɛɛ de kan ka wuli ka nin k'an ka baara ye an yɛrɛ ka ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma an k'o yɔrɔ baara musow k'u muso ɲɔgɔn lajɛ yen mɔgɔ kalannenbaw b'an fɛ yan sisan gynécologie la sage-femme don alhamdulillah aw mago bɛ fɛn fɛn na o musomanw bɛ yan sisan hali danbe kun ye yɔrɔ min dayɛlɛ o ka dɔgɔtɔrɔ fɛn nin arajo danbe yɔrɔ dɔ dayɛlɛ ko denba ɲuman voilà ni y'o yɔrɔ lajɛ a kun bɛ kɛ yen o muso fɛn kun bɛ yen muso gynécologue kun bɛ yen jour dɔw b'a bolo musow bɛ taga kunbɛn olu la mais n t'a dɔn a ko bɛ sen na walima a tɛ sen na Allahu a'lam mais défaut kɔni bɛ muso yɛrɛ la dɛ o muso ɲɔgɔn k'u lajɛ a man d'u ye dɛ non السلام ورحمة الله أها أها kosɛbɛ bana yɛrɛ bɛ dɔn to ye komi e yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye a b'an dɛmɛ a baara la sa kɛ waritigiw bɛ dɛmɛli kɛ a yɔrɔ bɛ se ka jɔ cogo min mais dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira fɛ fɛnw bɛ se ka classer cogo min parce que a degun bɛ yen quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ cɛw bɛ se k'u cɛ ɲɔgɔn lajɛ cogo min hali n'a fɔra i k'i bɛɛ waraka i cɛ ɲɔgɔn ɲɛna o fɛnɛ ka nɔgɔn ka tɛmɛ i k'i bɛɛ waraka ko muso de bɛ n'i lajɛ yen walima muso k'a bɛɛ waraka muso ɲɔgɔn ɲɛna o fɛnɛ ka nɔgɔn ka tɛmɛ i k'i bɛɛ waraka walicɛ kɔni ɲɛna fɛn cɛjugu belebele de don quoi n'o tɛ an ka diinɛ bɛ cogo min k'a fɔ k'hali k'i bɛɛ waraka i cɛ ɲɔgɔn ɲɛna a ko ma nɔgɔn kuma tɛ muso de bɛ n'i lajɛ walima muso k'a bɛɛ waraka a muso ɲɔgɔn ɲɛna ko nɔgɔma tɛ kuma tɛ ni walicɛ de bɛ n'i lajɛ mais an bɛɛ bɛ ka fɛn nin bila bila kɛrɛfɛlaw la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fura ɲini ko nin na tiɲɛ na dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ka sɔrɔ an bolo yan cɛw k'u cɛ ɲɔgɔnw lajɛ musow k'u muso ɲɔgɔnw lajɛ a ka fisa dɛ n'o tɛ a bɛ wolo ni tiɲɛni ye dɛ non waaleykum salaam ma i ka kuma faamu dɛ k'a tɔgɔ sɛbɛn k'a fara cogo di mun b'i bila farali la balimakɛ i b'olu ko sugu ninnu to yen ninnu ni sariyaw tɛ taa dɛ ala rasul tɔgɔ ala tɔgɔ ka to k'a sɛbɛn mɔgɔ ka to k'i bila bila la i b'i sen bɔ olu ko la kuma tɛ ka taa s'a farali ko ma n t'a dɔn i b'a kɛ kun min kama a tigi y'a f'i ye kun min na n t'o dɔn mais i sen bɔ a la voilà o ko ninnu ye k'o to yen fɛn ɲuman tɛ waati sera n bɛ bi ta bila yan inshallah ala ka sigida wɛrɛ yira an na ala ka hɛrɛw caya allahumma salli ala muhammadin wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh